अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला मदियना अख़ाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह आल अराफ की आयत नंबर 85 तिलावत की है। तर्जुमा उसका ये है, और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है, लिहाजा नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो और ज़मीन में फसाद न करो। उसकी इस्लाह के बाद ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम वाकई मोमिन हो। सामीन मोहतरम, हमारा तौहीद और रियासत इस मौजू के ऊपर दरस कुरान चल रहे हैं और मैं सूरह अल अराफ से आपको इसकी सारी तफसीलात मुहैया कर रहा हूँ। पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम की बात इसी सूरत के अंदर पढ़ ली है और ये अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है। मकसद इन दरस कुरान का ये है कि आपको ये बताया जा सके कि पैगम्बरों ने तौहीद की पहली दावत, जो पैगम्बरों को जिस तौहीद की दावत देकर जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो रियासत थी। रियासत के सरदार थे, रियासत के अमूर के ज़िम्मेदार थे, हुकूमत चलाने वाले थे, जिनके हाथों के अंदर हुकूमती मामलात थे, वो लोग थे। और इसीलिए पैगम्बरों की सबसे ज़्यादा मुखालफत इन्हीं की तरफ से हुई और सबसे ज़्यादा रुकावट भी इन्हीं लोगों की तरफ से आती थी। अब ये शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो। अब देखना ये है कि इन आयात के अंदर इबादत किस चीज़ को कह रहे हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। वो कह रहे हैं कि नाप तोल का निज़ाम पूरा करो, नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो और ज़मीन में फसाद पैदा न करो इस्लाह करने के बाद। अब ये चीज़, इन चीज़ों को शुएब अलैहिस्सलाम इबादत कह रहे हैं और ये इबादत इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह इसका हुक्म दे रहा है। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि ये चीज़ें ना करो और अल्लाह के हुक्म से के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना, इसी को इबादत कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसका कानून लागू होगा वो माबूद होगा। अगर उस माबूद के हुक्म की अताअत की जाएगी तो ये इबादत कहलाएगी। कौम शुएब के और भी जराइम थे। नाप तोल पूरा करो, रास्तों में बैठकर लोगों को खौफजदा मत करो, डाकाज़नी मत करो, लोगों के माल मत छीनो, लोगों के हक तलफी मत करो। और ये लोग अल्लाह की राह से रोकते थे। अब रोकने के लिए तो इंसान के पास ताकत होनी चाहिए, इक़्तिदार होना चाहिए। और ये सरदार, ये कौम के ज़िम्मेदार, ये कौमी हुकूमत चलाने वाले ये लोगों को मना करते थे कि शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करनी। इसी तरह अब देखना यह है कि शुएब अलैहिस्सलाम यहाँ पर अपनी कौम से मुखातब होते हैं, फिर कौम का कौन सा तबका शुएब अलैहिस्सलाम के सामने होता है। कालल मलाउल्लज़ीन नस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुएबु वल्लज़ीना आमनु माका मिन क़रियतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना काल अवलौ कुन्ना कारिहीन। ये सूरह अल अराफ की 88 नंबर आयत है। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हें और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारी मिल्लत में वापस आओगे। उसने कहा कि अगर हम उसको नापसंद करने वाले हों तब भी तुम हमें हमारी बस्तियों से निकाल दोगे, तब भी तुम हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करोगे। ये सरदार हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का जवाब
اب قوم حکومت کے ذمہ دار دے رہے ہیں، سردار دے رہے ہیں جو بڑے بنے ہوئے ہیں، اور بڑا انسان ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب قوم کے باقی افراد مل کر اس کو بڑا تسلیم کر لیں۔ اب اس کے ہمارے آج کے دور کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے ایم پی ایس اور ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر وہی لوگ بنتے ہیں جنہیں قوم منتخب کر لیتی ہے، پھر وہ قوم کے اوپر اپنی اسی طاقت کا قوم کے اوپر استعمال کرتے ہیں، اور یہ سردار لوگوں کو اللہ کی توحید سے روکتے تھے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی۔ اب اسی سورت کے اندر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 90 کے اندر آپ دیکھیں، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم حکومتی معاملات جو ہیں وہ اللہ کی توحید کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نظام کے مطابق نہیں چلائیں گے، اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تب تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ تھریٹ ہے، یہ دھمکیاں ہیں، جس طرح کہ آج کل کے دور کے اندر بھی دینی جماعتوں کو جو اللہ کے دین کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں انہیں طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، انہیں طرح طرح سے روکا جاتا ہے، اور انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اللہ کا نظام قائم نہ ہو سکے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہم نے طاقت کے زور پہ بنا لیا ہے، اپنے طاقت کے زور کے قوانین کے اوپر بنا لیا ہے، اس سے امیر طبقے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، سارے رزق کے سارے ذرائع ان امیر طبقوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور غریب کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، حالانکہ غریبوں نے مل کر ان کو بڑے بنایا ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ سیدھا سیدھا سا فیصلہ ہے، قرآن کا یہ سیدھا سیدھا سا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا سیدھا سیدھا سا اعلان ہے کہ اگر تم نے چاہتے ہو کہ ساری مخلوق آسانی سے زندگی گزارے، اس رزق کے سارے ذرائع اسے میسر ہوں، رزق کی ساری فراوانیاں اسے میسر ہوں، تو پھر اللہ کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے طاقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے گی جو اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام کو سمجھتے ہوں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہوں۔ اللہ کے قوانین کو لاگو کرنا پڑے گا، اللہ کے نظام کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی، توحید کا پہلا میدان عمل ریاست اور سیاست ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے تب تک اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔